बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज जनवरी की 22 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त पीर की शाम है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाज़िर है। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं कि अडयाला जेल में आज जेलर की इमरान खान से शदीद बदतमीज़ी। दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे कि इस्लामाबाद में एमरजेंसी लगा दी गई। 3 के करीब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको बंद कर दिया गया है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। ये अहकामात हैं, ये क्या माजरा है, ये आपके सामने रखते हैं। तीसरी खबर आपके सामने रखेंगे मानसेरा से नवाज शरीफ साहब की कि आओ लंबी लंबी छोड़ें। नवाज शरीफ साहब का आज बच्चों ने भरपूर इस्तकबाल किया है और नवाज शरीफ साहब ने वहाँ खुलकर लंबी लंबी छोड़ी हैं और पीटीआई के नारे भी लगे जलसे के अंदर और झंडे भी लहराए गए। पूरा मामला आपके सामने इस जलसे का रखते हैं। फिर एक्सप्रेस वे के ऊपर दिलखराश वाक़या, एक शख्स ने अपनी जान ले ली। बहुत ही दिलखराश वाक़या है, आपके सामने उसकी ख़बर भी रखते हैं। फिर पेट्रोलियम लेवी 190 अरब की नई पेट्रोलियम लेवी लगने जा रही है, मतलब महंगाई का नया तूफ़ान। उसके साथ ही अगली खबर जस्टिस बाबर सत्तार तौहीन अदालत का केस सुन रहे हैं और जिसमें डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और दूसरों के ऊपर तौहीन अदालत का केस चल रहा है, इसका हवाल भी बताएंगे। और आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे लाहौर किसका। जी हाँ, ये एक ऐसे सहाफ़ी ने जो प्रो पीटीआई हरगिज़ नहीं है, उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज गिल साहब की ज़बानी सुनिए क्या कह रहे हैं, इसके बाद हम जो कहेंगे वो भी सुने। एंड तक वीडियो को लाजमी देखें, शुक्रिया। चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा आपको याद करवाता हूं कि पाकिस्तान तब बदलेगा जब आप बदलेंगे। जब तक आप लौंडे लपाड़ों और लफाफा सहाफ़ियों को एंडोर्स करते रहेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं बदलेगा। ऐसी तमाम आवाज़ें जिनका आपको लगता है कि वो सच बोलती हैं, सच फैलाती हैं, उनको फॉलो कीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि हम सच बोलते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोलते हैं तो अगर आपने पहले से भी सब्सक्राइब किया है तो मत कीजिए, उसको भी हटा दीजिए, ताकि झूठ को फैलने में, आप रोकने में अपना किरदार अदा कर सकें, क्योंकि ये आपका अव्वलीन फ़र्ज़ है। पहली खबर की तरफ आते हैं। आज जेल के अंदर दौरान समाअत, जब समाअत इख्तिताम पजीर हुई तो इमरान खान साहब, क्योंकि वहाँ सहाफ़ी मौजूद थे, सहाफ़ी सवालात पूछते हैं, इमरान खान साहब उन सवालात के जवाबात देते हैं। सहाफ़ियों ने फिर से सवालात पूछे जिसके ऊपर जेलर ने शदीद बदतमीज़ी की और इमरान खान साहब को रोकने की कोशिश की सहाफ़ियों से बातचीत करने से, और उनको कहा कि ये यहाँ पर ट्रायल हो रहा है, हम सियासी बात नहीं होने देंगे। तो इमरान खान ने उसके जवाब में कहा कि ये ओपन ट्रायल है, यहाँ पर सहाफ़ियों को आने की इजाज़त है, ये ओपन ट्रायल है। अगर सहाफ़ी यहाँ पहुँच रहे हैं, आ रहे हैं, तो मुझे सहाफ़ियों से बात करने से कौन रोक सकता है, क्यों रोका जाएगा, क्योंकि कानून इसकी मुझे इजाज़त देता है, पाकिस्तान का आइन मुझे इसकी इजाज़त देता है। ओपन ट्रायल का मकसद ही ये होता है कि उसके अंदर सारे लोग उसकी कार्रवाई के अंदर ओपनली शामिल हो सकें। बहरहाल उसके बावजूद जेलर ने अपनी बदतमीज़ी जारी रखी और भरपूर कोशिश की कि इमरान खान साहब बात ना कर सकें। इमरान खान साहब ने बहरहाल फिर भी बात की सहाफ़ियों के साथ। जब जेलर की कुछ ना बन पड़ी तो उसने फिर सहाफ़ियों को ही निकाल दिया अदालत से, ताकि उनसे मज़ीद बात ना हो सके। बहरहाल जितनी बात हो सकी उसके अंदर इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर 2 पैगाम पहुँचाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और आवाम के नाम। एक तो उन्होंने कहा है कि इस जुमे से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी मुहिम शुरू करने जा रही है, इसलिए आने वाले इस हफ्ते से वर्कर्स जो हैं वो अब भरपूर तरीके से सड़कों पर निकलें और भरपूर तरीके से इंतखाबी कार्रवाई और इंतखाबी मुहिम के अंदर जो है वो अपना हिस्सा डालें। और इमरान खान ने कहा है कि तमाम वर्कर्स, तमाम वोटर्स जो हैं वो अब सड़कों पर आ जाएं इंतखाबात के लिए और भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाएं। अब वक्त बहुत थोड़ा रह गया है और इंतखाबी मुहिम के लिए आपको भरपूर कार्रवाई करनी पड़ेगी। इमरान खान ने बहुत वाज़ेह किया कि इलेक्शन इंशाल्लाह तमाम बददियानती और तमाम धांधली के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंडोस्ड उम्मीदवार हैं, इलेक्शन वही जीतेंगे। अवाम हर सूरत मुमकिन बनाए कि वो वक्त पर वोट डाले और उससे पहले इंतखाबी मुहिम के अंदर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और सड़कों पर कारकुनान निकल आएंगे। इमरान खान ने वहाँ से पैगाम दिया। बहरहाल
जेलर ने आज जो इमरान खान से बदतमीज़ी की कोशिश की है, उसके पीछे ज़ाहिर बात है चौधरी निज़ामुद्दीन का वो तमाम डर, गुस्सा, वो सब कुछ है, क्योंकि इमरान खान जब सहाफ़ियों से बात करते हैं तो वो ज़ाहिर बात है इम्पैक्टफुल बात करते हैं। बाहर जब बात आती है, जिस तरीके से जनरल बाजवा का कच्चा चट्ठा उन्होंने खोला पिछले चंद दिन, कि वो कैसे NRO ऑफ़र करते रहे कि 2/3 अक्सरियत देंगे अगर आप सच बोलना बंद कर दें। इसी तरीके से और तमाम चीज़ें भी, जैसे जैसे वो सहाफ़ियों के सामने सच रख रहे हैं, और सच को सुनना तो आजकल बड़ी तकलीफ़ की बायस है। तो मेरा ख्याल है कि अब तकलीफ़ होना शुरू हो गई है ज़्यादा, और इलेक्शन के करीब जाकर इमरान खान का पैगाम बाहर ना पहुंच सके, इसलिए अब ये नई पाबंदी, जो कि ऑलरेडी 2 दफ़ा, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर ऑर्डर्स कर चुकी है वाज़े तौर पर कि ये ओपन ट्रायल होगा। ओपन ट्रायल का मकसद ही ये होता है, जैसे इमरान खान साहब ने आज बताया वहाँ जेलर को कि ये ओपन ट्रायल है, आप मुझे नहीं रोक सकते। तो एक तो ये आज इंसिडेंट हुआ जो आपके सामने रखना था। दूसरी खबर, इस्लामाबाद के अंदर 3 जो है वो इदारे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। 3 यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई हैं। एयर यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी और NDU, तीनों अस्करी नवियत की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो प्राइवेट स्टूडेंट्स भी वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन एयर यूनिवर्सिटी एयरफोर्स चलाती है, बहरिया यूनिवर्सिटी पाकिस्तान बहरिया चलाती है, और NDU जो है वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, वो पाकिस्तान आर्मी चलाती है। इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ को एमरजेंसी में बंद कर दिया गया। तीनों यूनिवर्सिटीज़ को बंद करने की वजह ये बताई गई है कि इनके ऊपर दहशतगर्दी के हमले हो सकते हैं, और इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर किसी न किसी किस्म का ऐसा वाक़या हो सकता है जिस वजह से इन यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया गया है। अब आप खुद देख लीजिए कि एक तरफ वतन अजीज़ दहशतगर्दी के ख़तरात में है, और दूसरी तरफ हमारी तरजीहात क्या है। हमारी तरजीहात सॉफ्टवेयर अपडेट करने में है, लोगों को उठाने में है, उन पर तशद्दुद करने में, उनसे ज़बरदस्ती बयानात लेने हैं। तो हमारी तरजीहात ये हैं, और दूसरी तरफ जो दहशतगर्दी है, जो दहशतगर्द हैं, उनकी तरजीहात ये हैं कि वो वतन अजीज़ की हर जगह के ऊपर हमले करें और नुकसान पहुँचाएँ। आपके सामने सिचुएशन है कि अब इस्लामाबाद की 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इन हालात के अंदर बंद करनी पड़ रही हैं। अच्छा जी, अगली खबर इसी से रिलेटेड है। वो एक्सप्रेसवे इस्लामाबाद में एक शख्स ने अपनी जान ले ली है। उस शख्स का जो बेजान जिस्म था वो लटक रहा था उसी एक्सप्रेस हाईवे पे, धुंध में सारी दुनिया को नज़र आ रहा था, और नीचे से गाड़ियाँ गुजर रही थीं, रस्सी के साथ उनका जिस्म लटक रहा था, जिन्होंने अपनी जान ली है। अभी तक क्यों जान ली है अपनी, क्या इसके पीछे वाक़या है, ये हमें नहीं पता, लेकिन इसकी तफसीलात आएंगी तो आपके सामने रखेंगे। दिल खराश मंजर है, आपके सामने मंजर दिखा नहीं सकते। दिल खराश तस्वीर थी, दिल तोड़ देने वाली तस्वीर थी। एक तरफ पाकिस्तान को लूटने वाले, और एक तरफ गरीब इस तरीके से अपनी जानें खुद से दे रहे हैं। बहुत ही दिल खराश वाक़या था ये, दिल तोड़ देने वाला वाक़या है हर पाकिस्तानी के लिए। अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि जी, पेट्रोलियम लेवी 190 अरब की नई पेट्रोलियम लेवी लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, 190 अरब रुपए। और ये जो नई पेट्रोलियम लेवी है, ये जब लगेगी तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि उससे ट्रांसपोर्टेशन, किराए, हर चीज़, जब पेट्रोल महंगा होता है तो सारी चीज़ें महंगी होती हैं। तो 190 अरब की नई लेवी लगाई जा रही है। इससे पेट्रोल मजीद महंगा होगा, डीजल मजीद महंगा होगा, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी, तो बाकी तमाम चीज़ें महंगी होंगी। तो महंगाई की एक नई जो है वो लहर आने वाली है। पहले ही याद कीजिए, इमरान खान के ज़माने में 12 रुपए से 16 रुपए के दरमियान में फ़ी यूनिट बिजली मुयस्सर थी। आज वो 70 रुपए फ़ी यूनिट के ऊपर बिजली लोगों को मिल रही है। जी हाँ, 66 से 70 रुपए के ऊपर ये बिजली आज आवाम को मिल रही है। तो पहले ही महंगाई किस लेवल पर पहुंच चुकी है, मेरा ख्याल है मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं, लोगों को खुद से ही पता है। लेकिन इस 190 अरब की बहुत बड़ी अमाउंट में ये लग रही है लेवी है। जब 190 अरब रुपए और लगेंगे, आप खुद से सोच सकते हैं, ये पे आवाम नहीं करने हैं, और उसके बाद महंगाई जो है वो मजीद आएगी। पहले ही इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे का वाक़या आपके सामने बता चुके हैं। गरीब के पास शायद इसी तरह के ऑप्शन ही अब रह गए हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि लाहौर किसका। ये सर्वे किया है असद तूर साहब ने। असद तूर बिल्कुल भी प्रो PTI नहीं, सबको पता है, PTI के शदीद तरीन नाकद हैं। स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, लाहौर के मुख्तलिफ हल्कों के अंदर उन्होंने सर्वे किए हैं। मैं इनसे पूरी तरह से मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई जालसाजी की है या नहीं की, लेकिन मेरे ख्याल में सर्वे इससे भी मुख्तलिफ आएंगे। अगर सर्वे पूरे लाहौर के अंदर किए जाएँ तो उसके जो नंबर्स हैं, अदाद शुमार हैं, वो इससे भी मुख्तलिफ आएंगे। लेकिन अगर इन अदाद शुमार को भी देख लिया जाए तो आप सोच सकते हैं कि बाकी पाकिस्तान के इलाकों में क्या हालात होंगे। अगर लाहौर के हालात ये हैं कि PTI इस तरीके से वहाँ लीड कर रही है, तो ये असद तूर साहब के अदाद शुमार हैं, हमारे नहीं है। लाहौर के अंदर उन्होंने सर्वे किया, और वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि नून लीग जो है वो लाहौर से भी उनका बोरिया बिस्तर जो है वो खाली हो चुका है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आखिर पर हम नवाज शरीफ साहब की खबर रखेंगे, क्योंकि वो बहुत ही दिलचस्प खबर है।
اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آج جسٹس بابر ستار نے جو توہین عدالت کی کارروائی تھی اس کو آگے بڑھایا. آپ کو یاد کروا دیں کہ جب شہریار افریدی کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت بار بار ان کے بارے میں ایم پی او آرڈر جاری کیے جا رہے تھے. عدالت نے منع کیا تھا کہ ایم پی او آرڈر جاری نہیں کرنا, انہیں ڈی سی نے ڈیٹین نہیں کرنا, یہ غیر قانونی. اس کے باوجود ڈی سیز یہ آرڈرز بار بار جاری کر کے یہ کام کر رہے تھے, جس کے اوپر اب عدالت توہین عدالت کی کارروائی شروع کر رکھی ہے. آج ایس ایس پی کو اور ڈپٹی کمشنر کو ان کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں عدالت کی طرف سے, اور جیل کے اسٹاف کے بھی وارنٹ جاری کیے گئے ہیں جو تمام مل کے یہ عدالتی احکامات کی تحقیر کرتے تھے. ان تمام لوگوں کے وارنٹ گرفتاری آج جاری ہوئے ہیں. یہ چھوٹا سا کیس ہے دیکھنے کو لگتا ہے, آپ کو لگتا ہوگا اس میں ایک ایس ایس پی ہے, ایک ڈپٹی کمشنر ہے, چھوٹا سا کیس ہے, چھوٹی مچھلیاں ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر واقعی عدالت نے اس کیس میں فیصلہ دے دیا تو یہ لینڈ مارک ڈیسیجن ہوگا. اس کے بعد چودھری نظام الدین کے کہنے پر بیوروکریٹ سوچ کر جو ہے وہ کام کریں گے, کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ اس کے بعد میں ریمیفیکیشنز ان کے کریئر پر آتے ہیں. تو یہ جو اندھا ناچ تھا جو منافقت کا اور لا قانونیت کا اور فسطائیت کا, یہ بند ہوگا اگر جسٹس بابر ستار واقعی اس میں ان افسران کو سزا دینے میں کامیاب ہو گئے. تو آپ دیکھیے گا آئندہ بیوروکریٹ سوچ کر قانون توڑیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ آج تک یہاں کسی بیوروکریٹ کو جو جتنا بھی قانون توڑ دے کسی کو بھی سزا یہاں ملتی نہیں ہے. تو یہ چھوٹا سا کیس لگتا ہے آپ کو دیکھنے کو, لیکن یہ بہت بڑا کیس ہے اور جسٹس بابر ستار مجھے لگتا ہے کہ اس میں سزا سنائیں گے اور کھڑے رہیں گے. اگر عدلیہ اس میں ڈیلیور کر گئی, کھڑی رہ گئی, تو یہ چھوٹا سا کیس آپ دیکھیں گے بہت بڑا ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا, اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوگا. اچھا جی, آخری خبر جو کہ بہت میجر سٹوری ہے وہ ہے آج نواز شریف صاحب نے مانسیرا میں جلسہ کیا. اس جلسے میں حسب توفیق اور حسب عادت اور حسب منشا نواز شریف صاحب نے کھل کے جھوٹ بولا, کھل کے لمبی لمبی گپیں چھوڑی. نواز شریف صاحب کا یہ پسندیدہ کام ہے کہ وہ کھل کے لمبی لمبی گپیں چھوڑتے ہیں. اصل میں آپ کو برا لگتا ہوگا جب وہ گپیں چھوڑتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ کہ میاں صاحب کھاتے زیادہ ہیں, جب روٹی زیادہ کھا لیتے ہیں تو انہیں کوکی چڑھ جاتی ہے. اب کوکی کیا ہوتی ہے میں ایکسپلین نہیں کر سکتا, وہ تو آپ کو کسی پنجابی سے پوچھنی پڑے گی. تو زیادہ کھانا کھا لیں تو وہ جو غنودگی آتی ہے نا اسے کوکی کہتے ہیں, تو وہ کوکی چڑھ جاتی ہے. اس کوکی کے اندر ان کے کان کے اندر جو کوئی کہتا ہے نا کہ یہ کہہ دو, وہ جلسے میں جا کے پرچی پکڑ کے وہ اعلان کر دیتے ہیں. آج انہوں نے مانسیرا کے اندر اعلان ٹھوک دیے ہیں کہ جناب مانسیرا کے اندر ایئرپورٹ بنائیں گے. واہ واہ واہ, تالیاں میاں صاحب. اس سے پہلے یہ بنو گئے تھے, وہاں بھی انہوں نے ایئرپورٹ بنایا تھا. اب مانسیرا جو ہے نا, وہاں سے اسلام آباد کوئی میرا خیال 120 کلومیٹر ہے, اور پشاور کوئی 200 کلومیٹر ہے, 250 کلومیٹر ہوگا, 200 ہوگا, 200 ہوگا زیادہ زیادہ, اس سے زیادہ نہیں ہونے کو. تو اب آپ بتائیے, آپ کو سمجھ ہوگی, جو عام زیادہ پڑھا لکھا بندہ نہیں وہ تو کہے گا جی ایئرپورٹ بننا چاہیے, ضرور بننا چاہیے, بڑی فائدے کی چیز ہے. لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پہلے سے ایئرپورٹ بنے ہوئے ہیں کہیں بھی, وہ لاہور ایون کراچی کے ایئرپورٹس جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی پر نہیں چل رہے, وہاں پہ فلائٹس کم ہیں. انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو جتنی پاکستان پورے کے اندر فلائٹس آتی ہیں یا ایون ڈومیسٹک فلائٹس اڑتی ہیں پورے پاکستان کے اندر تمام ایئرپورٹس کو, وہ پوری دنیا کے کسی, میں کوئی نیو یارک ایئرپورٹ کی بات نہیں کر رہا, میں کوئی سنگاپور ایئرپورٹ کی بات نہیں کر رہا, میں کوئی دبئی ایئرپورٹ کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں, چھوٹے چھوٹے دوسرے ملکوں کے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں, وہاں اس ایک شہر کو لے لے تو جتنی فلائٹیں اس ایک ایئرپورٹ کے اوپر, مثلا سری لنکا کے کولمبو ایئرپورٹ پر جتنی فلائٹیں آتی ہوں گی, دل کرے اتنی پورے پاکستان کے سارے ایئرپورٹس کے اوپر آتی ہوں. پہلے ہی پاکستان کے اندر نہ کوئی انٹرنیشنل ایئر لائن آتی ہے 2-3 کو چھوڑ کے, نہ کوئی انٹرنیشنل فلائٹس آ رہی ہیں, ڈومیسٹک فلائٹس نہ ہونے کے برابر ہیں. لاہور, اسلام آباد, پشاور یہی اپنی کیپیسٹی کے اوپر نہیں چل رہے, تو فیصل آباد ہو گیا, ملتان ہو گیا, سیال کوٹ ہو گیا, ایئرپورٹ تو پہلے ہی انڈر کیپیسٹی ہیں سارے, یہاں پر فلائٹس نہ ہونے کے برابر ان کی کیپیسٹی کے مطابق. تو اب یہ نئے ایئرپورٹس بھی بنانے کا اعلان کر رہے ہیں, لیکن یہ کوئی گپے مارنا, لمبی لمبی چھوڑنا میاں صاحب کی نئی عادت نہیں ہے. آپ کو سنواتے ہیں کہ یہ 2013 کے الیکشن میں کس طریقے سے کوکی چڑھی ہوئی تھی اور بلٹ ٹرین چلا رہے تھے, اور بعد میں ان ارسطوؤں کو سمجھ آیا کہ بلٹ ٹرین ہوتی کیا. اس ٹائم میاں صاحب کے کان میں کسی نے ڈال دیا کہ بلٹ ٹرین چلانی, تو ایسی گپے انہوں نے ملتان میں ماری تھی, وہ آپ کو سناتے ہیں. اور بعد میں خواجہ سعد رفیق کیا کہتے رہے ان گپوں کے اوپر, وہ بھی آپ کو سناتے ہیں, ادھر سنیے. لے کر پشاور تک ہم ایک بلٹ ٹرین بنائیں گے. جب میں الیکشن میں ووٹ مانگ رہا تھا تو میں نے بلٹ ٹرین کا بڑا نام لیا تھا, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بلٹ ٹرین پہ کتنی لاگت آتی ہے. میرا یہ خیال ہے پاکستان کو 300 کلومیٹر پلس پہ چلنے والی ٹرین کی فی الوقت ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے خود سے سن لیا ہے کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب جو ہیں جب گپ مارنے پہ آتے ہیں تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, کچھ بھی بیچ دیتے ہیں. اب وہ مانسیرا والوں کو ایئرپورٹ بیچ رہے ہیں, انہوں نے بنانا چلانا کوئی نہیں ہے. پہلے کون سا بنو میں بنا دیا, ملتان میں بلٹ ٹرین بنا دی, یا کچھ اور بنا دیا, تو پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ مرضی پہ آئے ہوتے ہیں اور عوام کو بیوقوف بنانے میں پھر لمبی لمبی چھوڑتے ہیں. حالانکہ اس ٹائم اگر ضرورت ہے تو لوگوں کو ہیلتھ کارڈ کی ضرورت ہے, ضرورت ہے تو مہنگائی پر قابو پانے کی ضرورت ہے, ضرورت ہے تو بے روزگاری ختم کرنے کی ضرورت ہے, ضرورت ہے تو پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ضرورت ہے تو پاکستان کے اندر انصاف کے نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایئرپورٹس تو جتنے ہیں وہی پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہی کیپیسٹی پر پورے نہیں چل رہے. پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوگا, معاملات دوسرے ٹھیک ہوں گے, انٹرنیشنل معاملات ہمارے ٹھیک ہوں گے. جس طریقے سے عمران خان کے زمانے میں بڑی مشکل سے برٹش ایئر ویز, ورجن جو ہے اٹلانٹک, اس طرح کی ایئر لائنس جو تھیں ان کو لایا گیا تھا پاکستان کے اندر, تو اب وہ پھر سے بند ہو گئی ہیں, وہ پھر آنا بند کر گئی ہیں وہ ایئر لائنس. تو ایسی ایئر لائنس کو واپس لانے کی ضرورت ہے تاکہ انٹرنیشنلی پاکستان کنیکٹ ہو پوری دنیا کے ساتھ. ایئرپورٹ تو پہلے ہی بند پڑے ہیں آلموسٹ. تو بہرحال یہ نواز شریف صاحب کا کام تھا آج مانسیرا جلسے کے اندر.
ان کے جلسے کے اندر ان کے خلاف نعرے بھی لگے اور مریم صاحبہ کی تقریر کے اندر بھی لوگوں نے بتایا کہ کس کے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے جلسے کے اندر جھنڈے لے کر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے خوب نعرے بازی کی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں. لیکن نواز شریف صاحب کو نہ اس چیز کا کوئی احساس ہے، نہ اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ عقل نہ ہوئے تو پھر موجہ ہی موجہ، اور وہی کام ہے ان کا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.